nasayran nga gikasuhan na si Salvacion sa Abayon kinsa mga dunay daang detail. Hinungdan kini nga pagkadinunggabay niini sa dihang nag-abot ang maong grupo. Diling misibat ang mga suspect kuman kini sa mga insidente samtang dalisan nga gidala nato sa Southern Philippine Medical Center ang maong biktima aron kitambalan ang maong kaso na karon sa investigation section sa Sanpit nga station sa maong lugar. Lalaki gidunggab at tumangan yun sa iyang pamilya. Tugpa sa bahay tambalanan ang usa ka lalaki human kini gidunggab sa kainom niini. Lalaki ni kalugar diya sa mahayag buhangin ni dakbayan sa Davao niya tumilabayng gabi. Gila mong biktima nga si Juby Basalo, 28 anyos, construction worker ug lumulok kini sa mong lugar. Sigo sa investigasyon kini sa buhangin police station, igo lamang nga nag-inom ang biktima uban kini siyang higala ang paryente. Kaya kining misampa nga to kanila mong suspect nga si Dave Bernales, 24 anyos, apan kadugayan, ilaki ni ka panagatagay, miulbo ang ilang kapanaglalit so ginungdan kini sa ilang kapagdinunggabay. Igo ang mga biktima kini sa makadagang higayon sa dughan, sigikat kini sa kutsilyo sa mga suspect nga si Bernales, o dalik kini gidala kini sa Southern Philippine Medical Center sa mga suspect, pas usab kini kabisibat padulong kini sa wa matinong direksyon. Ang kaso padayon pag-imbestigahan karon sa kapulisan aron masayran ang hinungdan kini sa mga insidente. Wanted sa kaso frustrated murder mitahan. Ni-surrender sa Magsaysay Police Station ang usa ka wanted sa kaso frustrated murder human kini. Nagtago-tago sa laing lugar sa Davao del Sur niya tumilabayng adlaw. Nagasuspect ilang nga si Diaco Lumawas amtong kapagidaron og residente kini sa mga dapit. Nitahan siya kagaligong ngadto sa kapulisan. Kung kay dili na nini makayang konsensya sa iyang gibati. Kinumduman nga gitigba sa mga suspect ang biktima nga si Freddy Montenola. Yato ka nakalabay kini kabulan sa lugar kini hinungdan nga naputol ang iyang bukton o pagkasama din sa paa. May nalaman kay nakaigya sa mga biktimang sa mga suspitado o wala kini naigo sa naghagrus pa nga pagpanibas. Ipataka na sa kapulisan ang maong kakaso sa Provincial Prosecutor Office aron natubangon sa mga suspect ang salaod. Pagbutang og campaign posters gitutukan sa Comelec. Gisugdan na karon sa Commission on Election na paglangkap kini sa mga posters nga wala kini sa tumang poster area sa tibuok lugar sa nasod. Inisubay kini sa pagsugod sa kampanya sa national candidacy sa syudad. Kabay kini sa Davao Region kay numduman na ang Comelec ang tanang kini mga posters sa mga tagsa-tagsa kini ka mga kandidato na likayan ang mga butang o posters sama kini sa simbahan TUG o PUB. Poste, waiting shed, ug eskwelahan, barangay hall, ug uban pa. Mo ato bago gasilo sa kinsa man mga kandidato ang mulapas kini sa mga balaod sigon kini sa Comelec. Basta gipaugtay pa karon ng maong ahensya ang umabot pa nga kampanya sa lokal nga mga kandidato karon umabot nga Marso 29, 2013. Lugar pa sa Comelec ilipin nga doon sa Picos Machine nga gimontar karon sa Tagum, Davao del Norte ug Kacumbal Valley Province. Samtang Picos Machine usab sa Davao City, Davao del Sur ug North Cotabato. Lalaki gipusil sulod mismo sa resorts. Waskag ang kadagway kini sa kalalaki human kini gipusil kini sa wala maili kini ka hospitalo samtang nag-inom kini sa kalayaan dit resort sa Davao Torili sila sa Davao nitong milabahin kadlawon. Dahilan ng biktima nga si J. Pahak, Fuentes, 25 anyos ulitaw, residente kini sa Barangay Lisada, Puril. Sa initial nga investigasyon kini ni P. Otto Barry Jones, batuto kini sa Turel Police Station, nag-inom ang biktima kauban kini ang iya kining duha kini kabagay-dala nga sila si Wilmer Melchor Bual, 25 anyos, ug Albert Sanchez, 30 anyos. Nato sa Sanpit kini Gabet Resort. Diya kapulos kini lago sa giinom nga bino, naka-encuentro nila nga lain pa nga nag-inom niya tugayon na sa pikas nga grupo, hinundan nga nagkadako ang ilang bikil o dito nagsinumbagay ang mong grupo. Apan usa sa mga sa ospitado mikuha kini ka armas nga bubutog dito gipusil ang nasoy biktima may pagkaigo nini sa ulo o man nga mibuto sa yaki nagiyahay kini ka panibat ang mga suspect sa wala batidong nga lugar samtang ang mga biktima gidali kini padya sa bay tabalanan sa Philippine Medical Center. Tungod sa grabe nini kahimtang gibalin sa kini ngadto sa Southern Philippine Medical Center. Duha ka na baligya ug droga na aresto. Arestado ang duha ka babae ug lalaki human kini nagkakonsabo nga mamaligya kini ka sa Bordia sa Artiaga Street kanto Aurora, Davao City nitong milabayng gabi. Dahil na mga dinakpan nga si April May Kumiling
Capao alias Tati, 25 anyos ug Merion Lastimosa, Austria, 33 anyos ug kalumulupyo kini sa residente kini sa Nesgotang maong lugar. Ang mga sospek gidakop kini sa bypass operation sa Kapulisan Santa Ana Police Station human gitimbrihan kini sila kini Galayabula Confidential Agent na ang mga isgutan kini na maligya o pinigsyabu o sa mga dapit. Nakuha sa ilaga posisyon ang tulo ka pakiti kini syabu o 1,000 nga bypass money atul kini sa pag-aresto. Ipasaka na karon sa kaso sa Santa Ana Police Station ang mga dinakpan nga nakalatas kani sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Dugang bahay ka itong mga balita, 700,000 natangag kini sa mga tulisan. Nikabat sa kapin 700,000 ang kantidad kini sa kas nga kwarta nga natangag kini human gilab ni kini sa riding in tandem sa mga tulisan nga timilabay nga udto sa Pusing Bayabas lanang Hindakbayan sa Davao. Kila mong biktima nga si Janice Villaflor Buhisan, 30 anyos, minyo accounting assistant sa Global Connect Call Center sa Dalagalanang residente kini sa Pusing Turil, Hindakbayan sa Davao. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Ana Police Station, kauban sa Intel o IDMB sa Davao City Police Office naga-withdraw among biktima og kakwata sa bangko nga mikatila kini 700,000 alang unta kini pagsundo kini sa mga trabahante sa mga call center. Apan kalit lamang nga gibabagan ang ilang gisakya sa riding in tandem ng mga pulisan diin ang angkas ni inig armado o walay nagapupangutana ni Holbot kini ka punto 45 o gadito gitiuna ng nasoy ka biktima o gibunlot ang yabag tungod sa kahadlok siya ni karatil og dagan kini padulong kini sa ilaha ka opisina samtang ang suspect misakay usab kini laing ka motorsiklo nga gimaneho usab kini sa laing driver. Kailan ang mga suspect kini sa nga sila si Fidel Flores o Mark Anthony sa Magaysay. Sa usa kini ka testigo diya kini gipakita mao nga sa mga pulis ang Roca Galgeri sa mga notado mga snatcher kini o hold upper sa siyudad sa Davao. Kasamtang ang ipangita karon sa kapulisan ang maong mga suspect. Landmine may busikan upat ka mga sundalo samdan. Upat ka mga sundalo samdan human kini may busikan ang landmine sa barangay Lumiad, Akibato District kagahapon sa buntag. Upat ka mga sundalo duha niini ang critical kinsa naa karon sa Kampanakan Hospital. Sumala igo lamang nagpatrolya ang mga sundalo aron natagan og seguridad ang mga pa sibilyan. Nato sila nagipaygayon nga feeding program diha kalit nga bibusikan ang usa ka bomba. Na-recover gikan sa AFP ang usa ka wire kinsa gituwa kini ka maong gigamit isip triggering device aron nga mabusikan ang landmine. Kulang baga ni Command 1 sa New People's Army ang gitudlo kining responsable sa kasandaluhan sa pagpamumba sa mga lugar. Babae giluba kini sa kaipon. Padayon pagkaroon ng gitambalan sa bay tambalanan ng usa ka babae human kini gidunggab sa kaipon sa iyang igsoong babae. Banda alas 3 kini sa nakalaway kini gapon sa Catalona Pequeño ni siyudad sa Davao. Gila mong biktima nga si Evelyn Mendez Hinggosa, 43 anyos, minyo residente kini sa Nesgotang lugar. Sigon kini ni PO3 Bagyo sa San Pedro Police Station, nagsaba ang maong biktima sa iya kining anak. Natun ka babae sulod kini sa ila kining balay o gagipugnan kini sa iyang igsoong babae nga si Rosary Hingosa. Inon nga nagagmala na unta sa mga inahan ang iya kining anak. Niabot ang kaipon ini ni Roste o si Fernando Pisco nga lango kini sa ilim nun nga makahubog ka rasuko sa gibuhat kini ni Evelyn hinunggan nga iya kining natamparsan. Apan nisukol ang mga biktima hinunggan nga mikuha kining mahaig nga hinigiban ang mga suspect o dito gitusak ang mga baba sa mga biktima. Human sa mga insidente sa pagtigbas nga to sa mga biktima may sibat ang mga suspect samtang mga biktima gidali o kini pagdagat sa pahitambalanan. Naghimo na og follow-up operation ang mga kapulisan sa Talumo Police Station. Duha ka customer sa bar giluba sa manager. Hospital ang gitugpahan gidulngan nini sa duha ka mga customer human giluba kini sa manager sa bar sa La Suerte Compound, Magallanes Street ni Hindakbayan sa Davao. Naila namang biktima nga sila si Jerry Jimenez na pulis 20 anyos o kang usa ka wala mahilig kini kauban nini nga pulos kini lumulok sa Royal Valley Bangka ni Hindakbayan.
Base sa report kini San Pedro Police Station, na siren nga nasuko manager sa mga nga bar nga si Negi Nocano Tanyos, 20 anyos. Sa dili mayo galiho kini sa gipakita sila sa mga grupo. Ngato sa mga biktima samtang nag-inom sulod kini sa mga bar. Wala kini mapugya ang ihaga ka suko. Inonggan nga mikuha kini kutsilyo o gadito gipangdungga pantruha sa mga biktima. Sama dinunggaban sa tagpugo o gabaga-aga na arguman nini sa mga biktima. O gitambalan padayon paghapon nga to sa Southern Philippine Medical Center. Panglip ni si Bato sa pamong suspect human sa magpagpalunggab. Kaya pangita na sa kapulisan ng mga suspect diha kini bisibat atul kini sa gipahigayong operasyon. Sa regional news, tulog ka sundalo samdan sa pagpamanhig sa mga New People's Army. Sa Kidapawan City, samdan ang tulog ka mga sundalo. Diya kinigibanhigan kini sa rebuilding grupo sa New People's Army. Diya sa makilala kung tabato dito milabay ng adlaw. Gila ni Lieutenant Nosrula Sima. Chief sa Civil and Military Operation, ilawang kini sa 57 Infantry Battalion na ang mga nasamdan sila si Corporal Jonathan Santos, Corporal Antonio Grafil Jr. o si Corporal Alan Lauria. Mga membro kini sa 62nd Division Reconnaissance Company sa 6th Infantry Battalion. Mato di Sima, ang mga sundalo kini nagpahigayon kini clearing operation. Sa boundary kini sa Barangay New Isabel sa Bulatukan sa makilala diha kini gibanhigan kini sa kapin 20 ka mga New People's Army. Nilabay ang duha ka oras kini nga pagpinakliay og armas bala sa mga elemento sa Charlie Company sa 57 Infantry Battalion sa Cotabato, Davao Highway. Ang usa ka anti-personnel landmine nga gitanong usab sa mga NPA nga dunay gibugaton kini nga napulo ka kilo. Adunay detonating cord nga 100 meters electrical wiring ang nakabutan usab sa mga bomba. Gibutyag di Sima nga mao kining bomba gibutang kini sa highway. Dili lamang alang kini sa mga sundalo, inay pati usab kini sa mga civilian nga mopadulong ngadto sa Cotabato, Davao. 300 ka mga MILF members beneficiaryo kini sa PhilHealth. Sa Sultan Kudarat 300 ka mga dugang pag mga beneficiaryo sa Philippine Health Insurance Corporation. Members card ilawom kini sa Jahatra Bangsamoro nga gilusad kini ni Pangulo Benigno Noynoy Aquino III at miaging elders. Ibutyag bisa sa MILF Chief Alhaj Murad nga mga programa alam kini sa bago kini nga gimugna nga Bangsamoro Leadership and Management Institute sa Simuay District nga makita kini sa MILF Camp sa Darapanan. Kauban sa programa kini sa Jarata, aga livelihood opportunities, alang kini sa MILF Family Soga Education Scholarship Package, alang sa kini sa mga kabataan nga kwalipikado kini i-enroll sa kolehiyo sa sunod tuig. Kay pamayag usab ni Commission on Higher Education Region 12 Director Maximo Aljibi nga may kahinusab siyang gobyerno og 20 milyon sa pesos alang kini sa scholarship program kini sa MILF Children. 16 ka mga heavy equipment paliton sa Coronadal City, paliton ang namukabot og 16 milyon ka pesos nga 9-in-1 heavy equipment sa gobyerno sa South Cotabato alang kini sa Certain Risk Operations of Provincial Risk Reduction and Management Office. Mato ni Chief Administrative Officer Alex Basto, amo nga heavy equipment aduna kini kay kakayahan nga mupahigayon kini og operation sa pipila kini ka mga makinarya susama kini sa bulldozer, loader, backhoe, grader o uban pa kini mga heavy equipment. Migahin usab ang LGU og 4 milyon nga pangpalit kini og duha ka mga sakyanan nga magamit kini sa PDRRMO sa pagamonitor kini sa mga posibleng trahedya nga pati na aga pagluwasok sa mga kinabuhi o galing adunay mahitabo kining insidente plus o uban pa. Nauman nga mauman ang mga tuig sa PDRRMO kalayo nini aga Philippine Red Cross aga paggayon o aga pagbansay sa tanan kini mga barangay disaster action team sa South Cotabato. Magkaatbang nagkahiusa kini sa pagbisita ni Pinoy sa Maguindanao, nagkahiusa lungan kini nga atol kini sa pagbisita ni Benigno Noynoy Aquino III. Ang iladong magkaatbang sila si mga Maguindanao Gobyerno Toto Mangudadato
o si Sultan Kudarat Maguindanao Mayor Tukaw Mustura o Mastura. Tapat nga nagahulap nila nga Maguindanao Gobyerno Manggudadato o Sultan Kudarat Mayor Mastura si Pangulong Aquino kini sa Bangsamoro Leadership ang Management Institute. Nitong yung labay nga adlaw nahimo kini sentro sa isgutanan ang duha ka mga opisyal tumikan ka ilado kini nga magkaatbang tungod kini sa pag-aakbay sa kini o nagpa-picture pa kini. Nasayan nga sila si Manggudadato ug Mastura ang mag-atbag karong umabot nga eleksyon alang sa posisyon sa pagka-gobernador sa probinsya sa Maguindanao. Kung kay dumduman nga una na giklaro ni Maguindanao na ang panag-atubangay nila ni Mastura aga pating sa politikal ug walay halong personal. Kasabutan gipirmahan na sa tuig 2016 dito sa Cotabato City gipirmahan na mismo ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III ang final nga kasabutan tali kini sa gobyerno og Moro Islamic Liberation Front una ang mahuman ang 2016 og termino niini. Dako ang pagtuo sa Pangulo nga makapot gyud kini gumikan kay tabang sa nagkalaylay kini ka sektor aga dugay na usaw nga gipangita nga kalinaw sa Central Mindanao. Nagtuusap si Pangulong Aquino nga walay makababag sa usa ka butang kung galing gusto niining ipursige sa usa ka lider ang mao kining hisgutanan. Sa palitang nasyonal, pagluwat ni Pope Benedict XVI gikakugang kini sa CBCP Cardinal Tagle posibleng muhulit. Gikakugang kini sa Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP ang gianunsyo kining pag-resign ni Pope Benedict XVI sa Pebrero 28. Sigon ni CBCP Executive Secretary Father Francis Lucas nga walay naghuna-huna nga muluwat aga Santo Papa. Tungod ini sa dugay na nga walay ni-resign nga leader sa simbahang Katolika o kasagaran ko nga mo pulihan man kini tungod kini sa mipanaw na sa laing kalibutan. Loyo nene nadawat sa CBCP ang desisyon sa Pope Benedict XVI ilabi na pa nga bugat aga gihimo niining desisyon nini tungod sa iya kining kahintang sa panglawas. Tapang giputeg sa ni Lucas nga human kini sa pagluwas sa Pope Benedict XVI ada pipila ka mga kardinal o bago kini sa Papa apel kini sa pagpilian kini ang Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Dugang pa ni Lucas nga posible nga 118 aga makauban sa botasyon kini o 2/3 ang angayang kining makuhang buto aron nga mahimo kining bag-ong Santo Papa. Sa balitang internasyonal, North Korea gikumpirma ang kalampusan sa nuclear test sa Pyongyang. Tulo ka oras human aga gika-report nga seismic activity doon kini sa nuclear test site sa North Korea. Gikumpirma nini sa nga sunset nga nasod ang kalampusan sa ilang ikatulong underground nuclear test. Sigon sa kabisira sa Pyongyang, apel sa ilang kining nuclear test aga miniaturize nuclear device o gagi pagayuan o kini o pinaagi kini sa luwas o perpekto kini pamaagi. Yato gamiagi nga simana diha kini nga gi-anunsyo kini sa KCNA nga nakahimo na og mayroong gano kini nga desisyon aga leader nila na si Kim Jong-un. Kung asa padayon og signal, nagulat na lang kining signal sa nuclear bomb test. Ang nasangpit kini nga lakang sa habagatan kini ka Korea aga kanina nga nadawat og pasidaan gikan kini sa international community. Una na nga muadto kagapog adlaw aduna nay natala usab nga artificial earthquake aga South Korean agency sa lugar kini diin dool ang nuclear test site sa North Korea. Sigon sa sini sa report sa seismic activity aga sama sa kakusdon sa 5.1 magnitude aga linog o gaduol kini sa Keljo County kung gaasa makit-an ang Punggye-ri test site. Sa balitang sports, ex-champion Juanma nag-atang kang Tulairi. Karon pa lamang naghinam-hinam na ang kampo ni kanhi boxing champion Juan Manuel Lopez Juanma
Kaya ang daog at 32 ka daog, duha ang pildi 22 ang nakaw. Ang magkasangka, aga itong Pinoy boxing champion nga si Nonito Di Blas Donaire, nga dunay 31 ka daog, usa ang pildi 20 kabuk ang ginakaw. O galing Musaka kini sa timbang. Kini atumong sa promoter kini ni Peter Rivera sa Puerto Rico based sa boxing. Nga moapil ang iya kining alaga kini sa undercard sa Donaire Redondox fight karong Abril 13. Gikaingon kini na ang ulahi kining away ni Donaire sa 122 pounds. Una Musaka kini sa 126 pounds. Si Juan Maang nakasaka lang sa kini sa 130 pounds apan may muusap kini nga nimuon kini o ga 128 pounds. Aga kaswit ko ga magkasangka sila ni Nonito Donaire. Sa balitang showbiz, Patrick Adams mubisita daw sa Pilipinas. Mismo ang Hollywood actor nga si Patrick G. Adams ang nag-anunsyo kini nga mubisita kini dinhi sa Pilipinas. Siya ang official na Twitter account gibutyag ni Adams. Nga libuto niya nga pipila ka mga Asian countries, lakip ng Pilipinas. Apan wala niini gibungap. Aga pizza kung kano sa akong unsa ugat usay tumungin sa pagbisita sa atong nasod sa Pilipinas. Aga piti Layar star na si Truan Bilisario. Ang mga kaiskutan na aktor na ilang kiniisip si Mike Ross sa hit American series nga Suits. O kato atong 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RCN News Swap. Ako kini inyong tigbalita nining oras sa Romel Pastoral. Mayong buntag.